this street? Huh? The name of the street? เพชรบุรีรถ Peculiar. เพชรบุรี Ah, okay. เพชรบุรี Peculiar. yeah เพชรบุรี Okay. Punca. สุขุมวิท one way มัน I cannot straight I don't allow inside สุขุมวิท Ah, okay. Tuk you want come to go to สุขุมวิทก็ดูต้อง inside yeah inside สุขุมวิทinside 3 Now we are getting to Sukhumvit, huh? yeah you know Yes. number ซอยด้านหน้าซอย3 yeah Yes.
Lebanon also, Thai. It's a very good traffic time here now. Heavy traffic. This guy is walking in this traffic. Very heavy traffic.
close to Terminal 21. Right now I've been like 20 minutes. Terminal 21 and after 12 minutes, something like that. Thank you, my friend.